ओं साईनाथाय नमो। ओं श्री साई। जय श्री साई। समस्त मोर कोटि कोटि प्रणाम। सब साई डिवोटी मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज बाबा को पूजा न कर भल न पाँच मोर कोटि कोटि प्रणाम। आ समस्त को ये भिडियो आरंभ में कहबी जे समस्ते जो अनुभूति आपण मानक भल लगुच आपण मैंने शेयर करंतु ना। देखिए जदि जड़े साई विषय किसी जानी ना निश्चित तांकर शुणिला परे भक्ति आसीजिव। मोर जी विश्वास कौन सी लोक जदि जनक विषय किसी जानी नथिबो इते ताकू भल पाइबेनी। कारण बाबा विषय समस्ते तो समय अच्छी बाबा विषय समस्त पाखे पैसा अच्छी बहीटे किणापी पारायण बही सच्चरित्र जोटे बाबांकर ता भितर सबू जहाँ जहाँ घटना होता श्रीरे सबू वर्णित अच्छी। आपण मान पाखे सेमती जदि बही पैसा ना समस्त जानीपारे आनीपारे तेणुक मोबाइल तो जहाँ भल हो मंद हो छोट हो बड़ हो समस्त पाखे किसी ना कि दाम हो कम दाम हो मोबाइल टी पाखे अच्छी शेयर कले समस्त अनुभूति पाइबे। देखु ना आपण शेयर भी शो करुच्ची कमेंट भी शो करुच्ची खाली मु खुशी हेबिनी यूट्यूब भी खुशी होउचंदी जिते भौणी मेसेज कर काउंटिंग होची आउ शो करुचे ना एतिकी ना भी आसुचे ना। तेणुक मिछ कहूनी आउ भल लोक को समस्ते भल कहे खराब लोक को समस्ते खराब कहे। आमे बंची पर्यंत बाबांकर गुणगान करवा जे पर्यंत अच्छे आमे आमको जे पर्यंत बाबांकर कृपा अच्छी चली थाउ किसी दरकार नहीं। मत समस्ते कहते जे तुम चैनल बाहर कल कौन रोजगार कलनी। देखंतु रोजगार गोटे घरर मुरबी जे सी जो 10 प्राणी कुटुंब पोषी थाए ता मुंडे बोझ ही थाए। मो शरीर पुणी जदि साथ नदेला किसी खराब ही गला सी बाहर को काम करने को जापरे को अनै थे पिला छुआ स्त्री परिवार बापा माँ केते जे कष्ट परिवार पोषिबा आमे जे एते स्ट्रगल करवानी किछि परिश्रम करवानी कौन आपे आपे आम पाखे आसिक पैसा मिल जाव चाकरी आमे खोजानी पाठ पढ़ानी सांगे सांगे कौन पास हो आउ जो व्यक्ति जनक मते कहले जे केते पैसा पाइले भगवान आमको भलरे रखिंट स्वामी पुओ मो परिवार समस्त रोजगार करुँच मोर रोजगार करने कौन दरकार किंतु जदि आमे नाम बिक्री करवा ताहले पुण्य आसबनी। जदि आमे श्रम दान देवा समाज रे गोटे घटना घटुची जनकर खाइबा पीवा होची आपण जाई सेठी पत्र देदेले पत्र उठेदेले पानी देदेले श्रम दान कले ताधरे जो पुण्य आसी थाए आपण जदि आरिस्टोकाट भाया जाए बसिक खाईदे पलि आसिले पैसा पत्र किसी देलेनी आपण तो तांकर धारुआ हेले ना। ठीक सेमती मु मोर बाबांकर सेवा टिके दउची मते भल लागे अनुभूति टिके कहबाको जीवन में एमती छोट बड़ बहुत अनुभूति 17-18 वर्ष हो गला बाबा आसिले पूजा कली किंतु मो छोट बड़ू मो बाबांकर सानिध्य पाई। कारण मुझे 8-9 वर्षर मत हो जाता महाराष्ट्र जमती टली आणती ठाकुर को बाबा को ये करी से मुझे जानी नी खाली जानी श्रीर साई आसी कारण बाबांकर निहाती कृपा थिला मो परे आ मु बाबा को एते भल पाइबा कारण मो परे मो परिवार समस्ते साई बिना बंची पारिबेनी। मो शाशुघर मो बाप घर मो भौणी माने मोर झियारी पुत्रा जिते अच्छा समस्ते साईमय महाप्रभु जगन्नाथ आमर इष्ट आमे तांको तो पूजा करूँ किंतु सन्थ हिसाब रे साधु हिसाब रे गुरु हिसाब रे साई के आमे तांको आश्रय आमे अच्छु मिछ कहबिनी। तेणुक सब बेले मो बाबा को डाकी थाए साई रे हिम नजर करना बच्चों का पालन करना हे बाबा रे हिम नजर करना बच्चों का पालन करना जाना तो मुने जगत पसारा सब ही झूठ जमाना बाबा रे हिम साई रे हिम नजर करना बच्चों का पालन करना बच्चों का पालन करना। एबे आसीबा आमे आम बाबांकर अनुभूति की पुणी घटना गोटे घटी सिरिडी आज गोटे पंडित का विषय कहवा। पंडित जो माने पूजा पाठ करुचंती मंदिर रे बेसी पूजा करुचंती सेमानकर तो दायित्व
सी तो प्रभु को पूजा कले आ प्रभुंर नीति नियम तांको टिके बेसी जଣା थाए किंतु आमे मैंने जो छोट मोट भक्त तो कही हेनी प्रभु आश्रय आमे थाऊ से शिव मंदिर गले कौन साई मंदिर गले कौन हनुमान मंदिर गले कौन आम सब बाबा खाली कि प्रभु खाली मागी चली था आमर जदि किसी परिवार दुख होती आम से जगह को पलैबा आम दुख सुख बांटा सेमती आम पड़ी रही मंदिर भितर बेले बेले जड़े जन को सेमती देखा जाए से घर को खोजिले मिलबेनि गाँव में मिलबेनि मंदिर भितर पाइबे तेणुक श्री से चली खंडोबा मंदिर सब बेले खोला बजरंगबाली सब खोला साई सब खोला सब भक्त मैंने तो सब बेले दुख सुख कहवाक जाती पूजा करें जितेबले नुआ पंडित जड़े आसिले सी टिके अहंकारी थिले शिव भक्त शिव पूजा करती किंतु तांकर ज्ञान टिके शास्त्र विधि पढ़ी बहुत हो जाइथिला। देखंतु आपण मान गोटे कथा कहूँ अधिका शास्त्र पढ़ीदे कौन भगवान को पाती ना कई पद घोषिक श्लोक मु कहीदेली बाबा चली आसिले किंतु आमको शांति लगे आम शरीर शुद्ध पाई आमको खुशी लगे आमे निजको निजे कहू जे दी अक्षर गायत्री मंत्र पढ़ीदे मो माँ सरस्वती मो कथा शुणुंट मत कृपा कर किंतु आमे तो देखिपारानी ना आम खाली भगवान को कौन आम खाली अनुभव करवा पवन को आम देखिपारे किंतु अनुभव करुचे प्रभु को प्रसाद दौचे प्रभु खाऊँ बोली अनुभव करुचे जिते बड़े छोटमोट मिराकिल कौन टे होगा कौटे कौन होगा आमको बड़ धरण लगे कि सबुदिन प्रभु खाऊँ कि आमको तो देखा जाऊनी आम खाली अनुभव करुचे आ शास्त्र भागवत घोषी देकरी आजिकल तो रोजगार पाई तो चलते ना देखिए प्रवचन दौथे जो दिन जी प्रवचन देवा ता परदिन से पूरा घोषिक प्रांजल भाव करते जदि तादर टे भूल भाल होगला धरा पड़ जाती आ जड़े जड़े अच्छा प्रभु कृपा घोषिबा को पड़ न था से सब कही जाती से कथा मु कहूनी घोषी देकरी जे मु दीपद कहीदेली मत कहे माँ आप ठीक पूजा कर दीदी आप ठीक पूजा कर श्लोक जानी श्लोक तो राति पाइब सीटा बहादुरी नुहे से प्रभुंर कृपा प्रभु जिते बड़े टिके कृपा करते दी धाड़ी आमको मन रही जाए से गोटे अनुभूति सुंदर अनुभूति कहि पंडित कथा ये श्लोक कथा जिते बड़ा पशिगला मझीरे बाबा धसी पशिले मत कहवाक पड़ो जिते बड़े साईंकर आलती चली थाए प्रार्थना चैनल नुआ नुआ प्रार्थना चैनल आमर बाहर थाए ओडिया जिते बाबांकर साई माँ गले से दौ थाए साईंकर आलती चली थाए साईंकर संध्या आलती मध्याह्न आलती सब तो एका जिते बड़े मु प्रथम बाबांकर मराठी भाषा रे एबे तो आमर गुरुजी चंद्रभानु शतपथी सी आमको ओडिया वर्णित सब करदे बुझे किंतु एमती गोटे अभ्यास मोर हो गला मोर ओडिया भूल हम कि मराठी ठीक हो मु जानी कहीं बाबा ताको मत सेटा बहुत ठीक से कहीदे कि ओडियाटा मुझे कहीपरि गोटे अक्षर भी कहीपरि कि मराठी सब कहीदे से जिते बड़े आलती मु शुणिली देखिली बाबांकर आलती चली आरती साई बाबा सुख्यदातार जीवा चरणार जतले देवादासा विसावा आरती साई बाबा ये जो श्लोकटा बाबांकर आलतीटा एत सुंदर मत लगिला मुझे अरे मुझे तो बाबा को खाली पूजा करुँची बाबांकर श्लोक बाबांकर आलती ये सुंदर अच्छी से मो बाबा को डाकी मुझे बाबा मत टे कहीदिंतेनि मुझे समय पूजा करुँची मत दीदाड़ी कहले हुए तो मत भल लगता टाइम टी मोर भी पूजा घरे पाते जब किसी न जानी दे फूल पोछापोछ कर केमी पलैबा कि जब दीदाड़ी शिखी था आप सीठी बसीजे दीदाड़ी प्रभु को कहीदे मो प्रभु शुणे ठीक से बाबा सीठू मत शिरडी ने जिते शिरडी में मु देखूँ मु पंडित कथा कहि बाबा ये नहीं पुरेले आपड़ तो लास्ट को कहि से जिते शिरडी मु गली समस्ते जिते बड़े आलती कहते से मो मन कौन हो जाए मु पदुटे कहीपर न था मराठी भाषा ओडिया आमे इतने शीघ्र पार्टी केमी पशि जे प्रभु बाबा खाली से कांदिकी बोली बाबा आप ठीक करना से महाराष्ट्र जन्म देले तांको ये भाषा तांको शरीर रक्त पूरा देदेले तांकर टिके भी भूल होनी आमको ओडिया घरे जन्म देले पुणी ओडिशा रे फोपाड़ देले धाड़ीटे मुझे मंदिर में कहीपारुनी मो अभिमान एमती गाड़ी गुलज बाबा को साई कली साई गांडी कंचा पानी विश्वास करेनि तमें जदि भक्ति रे
ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ନା, ଗାଳି ଦେଲେ ବି ସେ ଶୁଣିବେ। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ରାଗିବେନି, ହସିକି ତୁମର ଉଡ଼େଇ ଦେବେ। କହନ୍ତିନି ମୋ ହସକୁ ପାଡ଼େରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲୁ, ସେ ପାଡ଼େରେ ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜମା ଗାଳି ଗୁଲଜକୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ତୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେବୁ ସେ ସେତେ ତୋ କତିରେ ରହିବେ, ନଟେଇକି ପଶୁଥିବେ। ଠିକ୍ ସାଇ ସେମିତି ମୁଁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ଗାଳିକି ସେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲି କୁଆଡ଼େ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଘରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମୋର 365 ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଗଣିଛି ଆଳତୀ, ମରାଠୀ ଭାଷାର ଆଳତୀ କେମିତି ମୋର ମନ ରହିଲା, କେମିତି ବାବା ମୋତେ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେଜ ଆଳତୀ ନୁହେଁ, କାକଡ଼ ଆଳତୀ କରୁଛି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ। ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତୀ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନି, ଗୃହିଣୀଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳି, ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିସେସ୍ଙ୍କ ଭଳି, ମା ଭଳି, ଭଉଣୀ ଭଳି ମୁଁ ବି ସେମିତି ଗୃହିଣୀଟିଏ। ମା'ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ମୁଁ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। କାମ ତ ସବୁ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ନୀତି ନିୟମରେ କରିପାରୁନି। ସକାଳେ ଟିକେ କରିଦିଏ, କେତେବେଳେ ଘର ରୋଷେଇ ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଖାଇକି ଅଫିସ୍କି ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ କହେ ବାବୁଙ୍କୁ ତୁମର ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦିଅ ନା, ମୁଁ ଆଡ଼େ ତୁମ ପାଇଁ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ମୁଁ କହିଥାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇକରି ମୁଁ ଯାଇକରି ବାବାଙ୍କର ଆଳତୀ କରିବି, ଡେରି ହଉ ପଛେ। ବାବାଙ୍କୁ କହିದೆ ବାବା ଆପଣ ସହିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ନର ରାକ୍ଷସମାନେ ସହିବେନି। ଆପଣ ଦେବତା ହେଇକି ସହିବେ, ମୋ ଗାଳି ଗୁଲଜ ସହିବେ, ଇଏ ସହିବେନି। ଏମିତି ସବୁ ମନେଇ ଦେଇକି ବାବାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସି ରୋଷେଇ କରେ। ତାପରେ ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ କରେ। ମୁଁ ଏମିତିଆ ତରିକା ମୋର ପୂଜା। ଆପଣମାନେ ବି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହେବେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି। ଆପଣ ମୋତେ ସରଳ ଆମକୁ କରିଦେଲେ ଦିଦି, ମୁଁ ବି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରେ, ଆପଣ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ବାବା ସବୁ, ମୋ ବାବାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ସହିଲା ବାଲା କେହି ନାହିଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ବାଲା ବି କେହି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଇ ସବୁବେଳେ ସରଳ, ସାଇ ସଚ୍ଚା ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ସାଇ ଆମର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ମୋର ସବୁ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ବି ସବୁ କରୁଛି। ବାବା ଖୁସି, ମୁଁ ବି ଖୁସି। ଏବେ ଆସିବା ଆମର ଅନୁଭୂତିକି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶିରିଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଅଜା ଆଈ ତା ନାତି ପାଇଁ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୋ ନାତି ଯଦି ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ପାଏ, ମୁଁ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପାଖରେ ଲଡ଼ୁ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଘର, ଲଡ଼ୁ କରିବାକୁ କିଣିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଅଟା ଧିଏରେ ଗୋଲେଇ କରି ଲଡ଼ୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନିୟମ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ନୂଆ ଜଏନ୍ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଟା ଲଡ଼ୁ ହିଁ ସମେତ ଦେଉଥିଲେ। ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବୁ ସେଇ ଫଳ ଖାଇବୁ। ଇଏ ନୂଆ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ, ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଇଗୋ, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଜ୍ଞାନ ଘୋଷି ଦେଇଛି, ମୁଁ ଶିବ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର କେମିତି ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଠୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ସେତେ ତ ଭକ୍ତ ବୁଝିବେନି ନା। ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ କି ମୋ ସାଇ କି ମୋ ବଜରଙ୍ଗବାଲି, ଆମେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ତର ସହ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଫଳ ମାନେ ପୁଷ୍ପ ଫୁଲ ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନା, ଏଇଭଳି ଆମର ଭାବନା ଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, କ'ଣ ହେଲା, 5 ଟଙ୍କା ମୁଁ ନନାକୁ ଦେଇ 5 ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁ ନେଇଯାଇପାରିବିନି? ଏମିତି ଆସେ। ଯାହା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ ତା'ର ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ନେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତି ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁ ଖାଇବେ। ଏମିତି ଖାଇଛନ୍ତି ବି ସାଇ। ବହୁତ ତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ଆଗକୁ ଅଛି କହିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଈ ଅଜା ନାତିର ପାଇଁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଖୁସିରେ ଲଡ଼ୁ ଟିକେ, ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଟିକେ ଇଗୋ ଭାବ ଥିଲା, ସେ ମନା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ନା ନା, ଏ ଲଡ଼ୁ ପୂଜା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟା ଅଟାର ଲଡ଼ୁ, ଇଏ ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସେଇ ଅଟାର ଲଡ଼ୁ ସେ ପଣ୍ଡିତ ମା ଯେତେବେଳେ ବନାଉଥିଲେ, ଛୋଟବେଳେ ସେ ତାକୁ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଖୁସିରେ ଖାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଖାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଖାଇବେନି? ଇଏ ଦେଖିଥିଲା, ମୁଁ ତ ଏଇ ଲଡ଼ୁ ଖାଉଥିଲି ଅଟାରେ, ଇଏ ଭଗବାନ ତ ମଇଦାରେ ଇଏ ହେଇଥିବ, ଯେଉଁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ହେଉଛି ଛଣା ଲଡ଼ୁ, ସେଇଟାକୁ ଯା ଆଣିକି ଆସିବ। ଇଏ ସେଇଠୁ ଅଭାବିକ ଲୋକ, ତଥାପି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ପୂଜା କଲେନି। ଗାଁ ମୁରବୀ ବି ଏମିତି ଆସିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାତିଆ ଗୋଟେ ପାଟିଲ, ଆଜି ଯିଏ ବାଇଜାମା ବାବାଙ୍କର ଅତି ନିଜର
ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଜାମା ସେତେବେଳେ ତାତିଆ କୋଟେ ପାଟିଲ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବାପା କୋଟେ ପାଟିଲ ଏସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁରବୀ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ପାଟିଲ ସାହେବ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ, ମାଲସାପତି ବି ଆସିଲେ। ଏମିତି ଆସିଲା ଭିତରେ ଯେତେ ଯିଏ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ଜଣକ ଜମା ଶୁଣିଲେନି। ଯେତେବେଳେ ମାଲସାପତି ଆସି କହୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତିରସ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁ ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛୁ, ତା ତୋ ମନ୍ଦିରରେ ମାମଲତି କରିବୁ, ଏଠି ମାମଲତି କରନା। ତାପରେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିପହରେ ଭଗବାନ ଶୋଇବେ, ତମେ କାହିଁ ଏଠି ଆସି ବସିବ? କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ନିୟମ ନଥିଲା। ଇଏ ଯେବେଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେବେଠୁ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଜାଣିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ବୁଝେଇ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଟିକେ କର୍ମ ସାରିକିରି ରେଷ୍ଟ ନେଉଛେ, ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେବେ। ଆମେ ଟିକେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାନି? କଥାରେ ଖା ବୁଞ୍ଜ ଗିଳେ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଆସନ୍ବେ ଖାଇବୁ, ତୋତେ କ'ଣ ଶୁଭୁନି? ସେ ଲୋକଟା ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଥିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲାଉଥିବ, ପିଲାମାନେ ମା' ଯଦି ଏଇଭଳି ଡାକୁଥିବ କି ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଅନେଇବେ ମା'କୁ। ସେଇଠି ଦେଖିବ ମା' ଯଦି ଡାକିବେ, ଧନ ତୁ ଏବେ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ? ନା ହଁ ମା'। ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ସାରିକି ତ ଖାଇବା ରହିଲା, ଖାଇଦେବୁ ଆସିକିରି। ତାପରେ ସେ କାହିଁ ଗାଡ଼ିକି ଅନେଇବ ମା'କୁ? ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା'କୁ ତୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବଢ଼ା ହେଇଥିବ ହେଲାଣି। ପୁଅମାନେ ଟିକେ ମା' ବାପାଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ ବି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଚାଲି ଆସେ। ସିଏ ବି ସେମିତି କହିଥାନ୍ତି, ଖା ବୁଞ୍ଜ କିଳି। ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କହିଥାନ୍ତେ, ସେ ଦୁଃଖୀ ରଖି ଭକ୍ତ କ'ଣ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତେ? ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଟିକେ କର୍ମ ସାରିକି ଆସି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିକି ଉଠେଇ ଦେବେ। ଏଇସବୁ ଭିତରେ ପାଟିଲ ଆମର ଥିଲେ, ଗୋଟେ ପାଟିଲ, ସେ ତ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏମିତି ତ କେତେ ଅଛନ୍ତି ମୁରବୀ ଶିରିଡ଼ିରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ବି ଏତେ ଭଲସେ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଇଜାମା ପୁଅ, ତାତିଆ କୋଟେ ପାଟିଲ, ଏସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ସଚେତ ଜାଣିପାରିବେ। ତାତିଆ ଯେତିକି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ସେ ମାମଲତି କରିବେ? ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେ କହିଲେ, ଆମର ମାଲସାପତି ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ସିଏ ଯେତେ କହିଲେ, ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସି କହିଲେ ବି ସେ ପଣ୍ଡିତ କାହା କଥା ମାନିଲେନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଗୋ ଥାଏ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଈ ଅଜା କ'ଣ କଲେ, ପୁଣି ବଜାରକୁ ଯାଇକିରି ସେଇଭଳି ଲଡ଼ୁ କରିକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ବି ସେ କହୁଥାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ନେଇଯାଅ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଆସିବ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଥରେ କହିଲେ ଅଟା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବେନି, ପୁଣି ବଜାର ଯାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ତିଆରି କରି ଆଣିକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମନା କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କରିବାକୁ? ନା ହଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଗୋ ଭାବ, ସାଇ ନିଜେ ସହିପାରନ୍ତିନି ଏଗୁଡ଼ା। ସାଇ ସହିପାରିଲେନି, ସାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ, ସାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁଯାକ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସାଇ ବୁଝାନ୍ତି? ସାଇ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ବି ସାଇଁକି ଖରାପ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛ, ଫକୀର ଜଣେ, ତୁମେ କାହିଁ ମାମଲତି କରୁଛ, ତୁମେ କାହିଁ କରୁଛ? ମାନେ ତିରସ୍କାର, ଅହଂଭାବ ତ ଯେହେତୁ ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ନା। ବାବାଙ୍କୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, ସେ ସିନା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଅହଂକାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି ଘୃଣା ଭାବ କରନ୍ତି, ସେ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହିବେନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ତ କହନ୍ତିନି ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୁଚ୍ୟତେ ଯଦି ମୁଚ୍ୟତେ ସନାସନ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସେ ତ ସେୟା କରିବ ନା। ତେଣୁକରି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଏଇଭଳି ଚାଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ କ'ଣ କଲେ, ସାଇଁକି ଖରାପ କରି କହିଲେ। ସାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, କୋଣେ କୋଣେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଅ କି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦିଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଲସାପତି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, ଖଣ୍ଡବାକୁ ପୂଜା କର। ଆଜି ଖଣ୍ଡବା, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶିରିଡ଼ି ଯାଇଥିବେ, ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ନା। ଆଉ ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିର ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ଆପଣ ଯଦି ମୋର ପୁରୁଣା ଏପିସୋଡ଼କୁ ଯିବେ, କେମିତି କୁକୁର 2 ଜଣ ଖଣ୍ଡବା ମନ୍ଦିରରେ ବାବୁଙ୍କୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, 250 ଲୋକ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଏପିସୋଡ଼ ମୁଁ କରିବି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ବାବୁଙ୍କୁ ମୋତେ ପର୍ସନାଲ୍, ଆମ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଲିଙ୍କି କାନ୍ଧେଇ ଯାଇଛୁ, ପାଲିଙ୍କି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ନେଇଛୁ, ସେ କେମିତି ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ କୁକୁର 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିଏ ସେ ଥିଲେ, କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବୁ? ଆମେ ତ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏ ନର ରୂପରେ, କେମିତି କାହାକୁ ଚିହ୍ନିବୁ?
किंतु कौन थिलु सेतेबेले मु जानिनी मते जानी होय महाराष्ट्र रे जेंति सब किछि मते चिन्हा चिन्हा लागे कोठी मते डर लागेनी जेमती आम घर मु जन्म होइछि मते एमती लागे प्राय जेतेक बाबा को भल पाउचंदी सेठी गले आसीबा को इच्छा होइनी आउ तापर पंडित तांका भूल बुझी पारिथिले भगवान को तिरस्कार करी अधिका ज्ञान अधिका शास्त्र घोषिदेले पढ़ीदेले जे भगवान आसंतिनी जदि आमर भल पाइबा थिबो आमे चीनी टिके देले भी भगवान ताको पिंपुड़ी होगी खाइबे आमे जदि भल आमर रोजगार अच्छी फल देले भी सम्मान स्वरूप भगवान भी ताको खाइबे सेमती मु एतिकी खाली लास्ट रे कहूची गरीब को घृणा करंतुनी कारण आमे दिन ना दिन समस्ते गरीब होइके आसचे प्रथम देखते लंगड़ा होइके आसीचे जीवा भी जिते वस्त्र अच्छे सबू ये रही आपण मैंने विश्वास करेंगे दीटा गडरेज मोर फुल मु सबुदिन चाहिए जदि 30 दिन में 30 खंड पिंधे सरबनी किंतु आपण देखंतु मो घरे जो लुगा पिंधि थाए स्टल टे पकई थाए से वीडियो करे कारण मते इंडिया देखुची मु सजे होकर वीडियो करी विश्वास करेंगे एपर्यंत ब्यूटी पार्लर मु देखिनी मु जाइनी मो घर सब बोह हो सब मो मुंडे लुगा थाए जेहेतु मोर घर भितर कई देड़ुसर नहांती मु सब केते खसी जाऊँगी मोर किंतु बेले बेले रहेनी खसरा लुगा बेले बेले रहेनी से स्टल पकई थाए किंतु एमती घरे जो वस्त्र मु पिंधि थाए से आपण मानक मु देखे थाए केबे मु कहेनी आज भल लुगा वीडियो करूचंती भल सुंदर सुंदर लुगा पिंधि करूचंती किंतु मु मोर घरे बड़ टीवी वाईफाई मु निजर वाईफाई भी मु कनेक्ट करी मोर प्रत्येक वीडियो मु देखि थाए सेति पई कहे आपनकर मेसेज भी सब बेले शो करि थाए आपनकर फोटो भी शो करि थाए आ यूट्यूब भी बहुत सम्मान दे थाए जो माँ भाई माने भौणी माने मोर मेसेज दे थांती यूट्यूब खुशी लागला पर यूट्यूब मालिक गोटे लाइक दे थांती आ पैसा कथा मु कहि परिबेनी कारण मु मोर सेवा करूची पैसा जदि मिले केबे मु कोन आपन को जणैबिनी मते से भौंटी कहउचंदी तमे तम वीडियो शो करूची तम वीडियो आमे देखुची बहुत सुंदर भल लागुची हमर पाखा पाखे सब बंधु बांधव निश्चित तमे किछि रोजगार करबाणी देखंतु सब बेले 3-4टा लोक प्राय कंटिन्यू लाइक दियंती कमेंट लिखंती आ जदि समस्त पाखे समय नहीं आमे को तांको जबरदस्त करिबा तांकर जदि इच्छा नहीं आमे को तांको बाध्य करिबा सेमती जदि बहुत मात्रा रे वीडियोटा देखा जीवो ताले व्यूज अधिक आसीबो से हिसाब रे पैसा आसीबो पैसा एपर्यंत मु जानिनी किंतु से माने मते क्रिटिसाइज करंती जे तमर पथे पैसा मिलुची पैसा जदि प्रभु चाहिए निश्चित मिलिबो जदि मिले मो मंदिर रे किछि खाइबा पीबा करी आ से दिन मु खुशी होके गोटे वीडियो करी जदि साई मते दया कले जदि किछि पैसा मिलिला मु आम शिव मंदिर रे गोटे दान करी अन्नदान करी मोर जतिकी मिलिबो जदि सेतरे मु प्रभुଙ୍କ पाखरे मु दान करी कारण मो पेट पाई मो बाबा बास चिंता करिसथि मु कोन निजे चावल किणी खाइबी मो पाई मो स्वामी मो पुଅ रोजगार करचंदी अच्छा मो पुଅ बा गोटे इंजीनियर मो स्वामी गोटे विजिलेंसर आउ ताले कोन मु तो घरे रही आराम से खाऊची मो पाखरे सब फुलफिल मोर पैसा कोन हम आपण मानकू यदि पैसा लोभ लागिबो ताले आपण के आगो को जाई परिबेनी आपन जदि सब बेले स्वार्थ पाई काम करेंगे ना पतन देख ये छोटिया अनुभूति आपण मैंने भावुं गोटे भौणी मेसेज कला लंबा हो जाऊँ वीडियो क्षमा करेंगे गोटे भौणी मेसेज कला आपण 3-4टा लाइक तो आसूची कहीं वीडियो कर साई कथा कहते सी कहीं केमती टाइप्र भावी थे मुझे ये वीडियो मध्यम कहूँ देखंतु आपण सब बेले प्रशंसाटा को लक्ष्य करती किंतु आपण जदि जी प्रशंसा करिवो सेथरे किछि माने कहतुनी स्नेह ममता भल पाइबा टिके भी नथिबो तादर स्वार्थ थिबो किंतु आमर स्वार्थ एडी दरकार नै आमर श्रद्धा स्नेह ममता भल पाइबा दरकार बास आमे टिके बाबांको कथा तो कहूचे आ कोन आमको कि न पचारला कौन आछि एमिति समय आसीबो दिने ना दिने आपण माने ऊपर को उठेबे मो मूर्खटाए सम्मानित दिन ना दिन हेबी मते बाबा नहीं पहुँचे आपण मानक माध्यम मुझे क्या कहनी ना तो सर्ट वीडियो कहती सब्सक्राइब कर सम कर आपण मान क्या कही ना
आपण मैंने निजे खुशी से तो आपण मानक नोटिफिकेशन चली जाऊँगी दीदी आज आमर भिडियो आसनी आज आसिले आज भिडियो भल लगे केमती कहते आपण मैंने सब्सक्राइब कर तो गला ना आ जो मैंने देखी आम पाखे पड़ोसी भी सी भी मो भिडियो देखी नथिबे सी टाइम क्या से चर्चा करा टाइम थो 4टा बाजिला खाली धूप टिके बुले देले अच्छा 5:30 संध्या हम 4टा बेलू घंटा शंख सब सुगीगला मत चलले सांग हो ग्रुप बनईचु पूरा पड़े जाऊँ हाफ किलोमीटर बाट से चर्चा कले जदि से भितर टे बाबा बही पढ़ते भागवत टे पढ़ते गीता टे पढ़ते और घुसिया को आम कहूनु प्रभु मिले बोली आम कहूनु किंतु आम जानतर अजाणतर जो पाप टे करे ना निश्चित एमती भी पिंपुड़ी उपर गोड़ पड़े आम रोषे कले केते पड़ुचे केते पोक जोक उड़ी पड़ुचे से अग्निदेव स्वाहा आम कही था क्षमा मागी था आम रोषे करुचु ता भितर पड़ जाऊँगी पोक से कौन आम पाप होनी एमती तो गपुली मुझे गपुथी आपण मानू जब साई अनुभूति भल लगे निश्चित जनइबी मुझे है काली आउ गोटे एपिसोड कहि एमती कहूँ बोली मत जन कहते तुम मत गेले फुले आगे कथा बोधे कहबी मुझे हसी कहीदी आड़े मुझे मुँह गिरा गिरा कले कौन भल लगे आ समस्त मोर सांग अच्छा सांग मन सागर कह खराब कौन लगे है खुशी रहा नुआ वर्ष समस्ते खुशी रहा रखुची है भल लगे निश्चित कह ना मारिदेवी कौच।